जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम जिंदा, जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम जिंदा हो गए। भूतों ने सब कलमा पढ़ा, भूतों ने सब कलमा पढ़ा, काफिर मुसलमान हो गए। जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम जिंदा, जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम जिंदा। वो नबी प्यारे नबी जब दोनों जहां का बादशाह, वो नबी प्यारे नबी दोनों जहां का बादशाह, जिसने उनकी हुस्न कहा जन्नत का मेहमान हो गए। जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम जिंदा हो गए। जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम जिंदा। কষ্ট লাগে, কষ্ট লাগে। নবীর তারিফ করলে লাভ আছে না নাই? নবীর তাজিম তাকরিম করলে লাভ আছে না নাই? পরোক্ষভাবে নবীর দুশ্মনী করলে জাহান্নাম না জান্নাত? আরো জোরে বন্ধুরা বাবারা হুঁশিয়ার। সেই জন্য আগে ভাগে এলান দিলাম, মৌলা জান্নাতটা কাদের জন্য বানাইলে? বলে যে মুমিনদের জন্য। মৌলা মুমিন কারা? আল্লাহর পরে নবীকে এক নম্বরে রাখে যারা। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। এখন নবী কি সুন্নিদের কাছে এক নম্বর না দুই নম্বর? আরো জোরে। বায়দাজ খোদা বুজুর্গ তুই কিসসা মুখতাসার। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহান। আরো জোরে। वो नबी प्यारे नबी दोनों जहां का बादशाह, वो नबी प्यारे नबी जब दोनों जहां का बादशाह, जिसने उन्हीं पैदा किया, जिसने उन्हीं पैदा किया, खुद वो भी शैदा हो गए। जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम जिंदा हो गए। जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम जिंदा हो गए।